بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب النار آواز بوکی اور والا اصحاب الجنة جنت والوتا ان افیضوا علینا دا چراتوی کئی پمونگ بانی من الماء دوبونا او مما رزقکم اللہ یا دا غسنا چی در کڑی تاستا اللہ قالوا بويدي إن الله يكينا الله حرمهما حرام کړی دي دلرا على الكافرين بكافرانو الذين وكسان اتخذوا دينهم چني ولو دين خپل لرا لهوا تماشا ولعبا او لوبه وعرتم الحياة الدنيا او دوکه کې چولو دیلت ژوند دنیا فاليوم ننساهم ننرزير بكم ديلرا كما نسوا لقاء يومهم هذا لك سنچه رکڑی وادی دی رزیلرا وما كانوا او دی زکا چودی بیایاتنا دایاتن زمنا یجهدون انکار کون کی ولقد جئناهم موتاکی سرارات لکڑی منگ دیتا بکتابن بکتاب فصلناه تفصیل سرا بیان کی دی تعالی علم پہلخ بل سرام هدن ہدایت دے ورحمتن و رحمت دے لقوم یومنون دا پار داغکم چیمان روڑی حال ینظرون آیا دا انتظار کئی اللہ تاویلو مگر دا انجام دیم یوما پاور ازبانی یاتی تاویلو چراتلو کی انجام دیم يقول الذين وایبا کسان نسوه من قبل چیر کڑو دی لرمخ کے قد جاءت رسول ربنا بالحق تاکی سرا راغلو استازی در رب زمانگا پرشتیا فهل لنا من شفاء نایشت منگ لرا سوک شپارسی فیشفعو لنا شپارسو کی منگ لرا ونرى او نردو یا واپس شمونگا نعمل بوکو غیر اللذی بیداغنا کننا نعملو چومونگا عمل کون کی قد خسروا انفسهم تاکی سرا تاوان کے چولی دیزانو نخبل وظلانو مورک بشیدینا ما غس کانو یفترون چودی جوڑون کی